Is it yummy? Yummy. Yummy, wow. You like it, Aya? Enjoy this. Melona. This is mine. What's flavor? Flavor is banana. Banana? Banana. Banana, Aya? Banana? How about you, Aya? Dati sa yung, yung manga. Mango? Oh, Ate Sam, natulo. Dati sa melt sa own ice cream. Yeah. Okay, sit down properly. Nakikita diaper mo. Yummy. Ma, I like your hair. Ma, I like your hair. It's cute. Ma, I like your... Ma, I like your hair. It's so cute. Thank you. So aesthetic and cute. Bagong hair do si Mama. Ang init, grabe. It's 4 o'clock pero tirik pa rin yung araw. Aya, hurry up. Lalambot na yan. Ayan, tumutulo na yun sa iyo. Hurry up, Aya. Sa akin, kunti lang. Ate Sam, bilisan mo. Pahiram kami ng baso. Hurry up. Hurry up, Aya. Ice cream. Cheese. Ice cream. Kasi sabi ni Aya, ang aba yung hair ko daw kasi nagbagong pagupit ako. Ayan o. Hair. My hair. Yan. Yan. Pagupit ka din niya ba? Pagupit ka raw nak ng ganito? Eh, kulot kasi siya eh. And I want that. I want to be mommy. May kulay. Kaso kulot kasi siya eh. Ma, your hair, I can see the brown over there. I have a brown? Yeah. I can see the totally brown. Aya, hurry up. Oh, hurry up. Yummy? Yummy, Aya? Hala, tumutulo na. Ate Sam, pahiram kami ng baso pagkatapos mo. Yeah, natulo na. Okay, sige, dali. Ligo ka na lang ulit. Go! Wala ka naman nakakain, niloloko mo ko eh. Ma. Dali oh. Nalalamigan siguro siya. Oh. Nalalamigin pa. Can I try? Yan, nandyan na. Hawakan mo. O dito may lagay. Ano ka na, naglasti ka na sa kamay mo. Ayan, subo. Ma.